Baskang Chiba Shalmariwa Ungna Koktongmani Delhi Jantar Mantra Shaltani sitting demonstration Kiaba Abo Unglia Iris Dil Krajaka Kog Unka or December Tani Baskang Chiba Shalmariwa National Federation of New State NFNS Day Indigenous People Fund of Tripura IPFT Bodol Kathalamuni Bisingte Juda Haste Shani Day 125 Amendment Bill Pass Klaimung Kobe 2019 Bishiwa Parliament Kesang Molni Odibishno Je Pass Klaijak Bilok Abno Rudi Oshan Mungo Delhi Jantar Mantra Shaltani sitting demonstration Klaimani IPFT Day NFNS Piaba Ab Risdul Klaijaka Piatomani Bagai Kogunka Baskang Chiba Shalmariwo Je sitting demonstration Tomani Abotai Inglia Abo Unshinai Pine Parliament Budget Odibishno Kogunka 2026 BC February March talo Unshinai Khutai Klayo Thana Shalkisa Romai Badha Kotor Kitingino Birkhung Kholani Bangma Mangpili Kasai Phekya Birkhung Bial Jinjalna Tuino Kabangma Birkhung Tei Malkhung Kolorok Ticket Mathoya Angi Tongkha Thangphai Khlai Maya Angi Tongkha Haini Bagina Baskang Chiba Shalmariwo Delhi Jantar Mantra Je Sting Demonstration Na Kok Tongmani Abo Unglia Tebo Chataniwo IPFT Bodol ni Bakhakti Kok Tomathumani Kuthum Mungo Shajaka IPFT ni Bakhakti Khorok Shara Thane Kok Tongmani Phiaba Abo Ari Lai Khorok Neira Charchi Sini Angi Thangka Yango Indigo Birkhung Bohino Bial Angza Crisis Nangza Kubuni Fasingo Birkhung no Kare Malkhung Kolok Bohino online ticket booking Klaimaya Angi Tongkha Obahai Kese Kereng Obahai Fair Tongmani Bagino Baskang Chiba Shalmariwo Je Delhi Jantar Mantra Sting Demonstration Nga Tongmani Abo Unglia Hane Shaglai Raka IPFT ni Bakhakti Press Meet Klaye Nainadi Chini Mangpliwa প্রেস মিডিয়া বন্ধুদেরকে আজকে বিশেষ একটা প্রেস রিলিজ করতে হচ্ছে এটাতে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি একটা জিস্ট আমি বাংলায় প্রথমে বলে শোনাবো আপনাদেরকে এরপর এটাকে একটু ব্যাখ্যামূলক করে ককবরকে বলবেন আমাদের জিএস স্বপন দেববর্মা মহোদয় আমি ভাইস প্রেসিডেন্ট আইপিএফটির পক্ষ থেকে বলছি আগামী 15ই ডিসেম্বর 2025 ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ নিউ স্টেটস বা সংক্ষেপে এনএফএনএস এবং ইন্ডিজিনাস পিপল ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরা বা আইপিএফটি আমরা যৌথ উদ্যোগে পৃথক রাজ্য গঠন এবং 125তম সংবিধান সংশোধন বিল 2019 পার্লামেন্টের শীতকালীন অধিবেশনের মধ্যেই পাস করার দাবিকে সামনে রেখে নতুন দিল্লি যন্তর মন্তরে একদিনে যে সিট ইন ডেমনস্ট্রেশন আয়োজন করেছি অনিবার্য কারণবশত তা রিশিডিউল করা হয়েছে আগামী 15-12 ডিসেম্বর 2025 এর পরিবর্তে আগামী পার্লামেন্টের বাজেট অধিবেশনের পূর্বে অথবা বাজেট অধিবেশন চলাকালীন অর্থাৎ আগামী ফেব্রুয়ারি মার্চ 2026 অনুষ্ঠিত হবে আগামী 15 ডিসেম্বর 2025 দিল্লি যন্তর মন্তরের সিট ইন ডেমনস্ট্রেশনে ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্ব ভারতের নর্থ ইস্টের সমস্ত রাজ্য থেকে এনএফএনএস এর প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করার জন্য চূড়ান্ত প্রস্তুতির পরেও বর্তমান বিমান ও ট্রেন পরিষেবায় সংকট বিশেষ করে ইন্ডিগো বিমান চলাচলের চূড়ান্ত সমস্যার কারণে শুধু বিমান চলাচলে নয় এমনকি ট্রেন পরিষেবাতেও মারাত্মকভাবে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে ত্রিপুরা থেকে আইপিএফটি পার্টির প্রায় 100 জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করার টার্গেট আমরা রেখেছিলাম কিন্তু আজ পর্যন্ত আমাদের পার্টিসিপেন্টসের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে 287 জন হয়েছে অথচ বর্তমানে ইন্ডিগো সংস্থার কর্মচারীদের আন্দোলনের ফলে ট্রেন টিকিটের অনলাইনের বুকিংয়ের অপশন পর্যন্ত বন্ধ হয়ে রয়েছে ফলে আমাদের অংশগ্রহণকারীদের টার্গেটের অতিরিক্ত টিকিট বুকিং করার মতো বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনো সুযোগ নেই এইসব কারণেই ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ নিউ স্টেটস আগামী 15ই ডিসেম্বর 2025 এর পরিবর্তে আগামী পার্লামেন্টের বাজেট অধিবেশনের পূর্বে অথবা বাজেট অধিবেশন চলাকালীন অর্থাৎ আগামী ফেব্রুয়ারি মার্চের 2026 আয়োজন করার জন্য সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি আইপিএফটি প্রত্যেক ডিভিশন থেকে প্রতিদিন যারা ট্রেন টিকিট বুকিং এর জন্য নাম পাঠিয়েছেন তাদের টিকিটের ব্যবস্থা করা হবে এবং এখনো যারা নাম পাঠাননি বা পাঠানোর অবস্থায় আছেন তাদেরকে আমরা অতি সত্বর নাম পাঠানোর জন্য অনুরোধ করছি টিকিট সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্বে আমরা আইপিএফটি পার্টির ট্রেজারার এবং ইউট আইপিএফটির ট্রেজারারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এতে আগেই আমরা বলেছি সেই দায়িত্ব এখনো বহাল রয়েছে সকল অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিরা ট্রেন টিকিট বুকিং এর জন্য আইপিএফটির যে ট্রেজারার অর্থাৎ অমিত দেববর্মা মহোদয় এবং ইউট আইপিএফটির ট্রেজারার রবি
দেববর্মা মহোদয়ের সহিত যোগাযোগ করার জন্য আমরা আইপিএর পক্ষ থেকে অনুরোধ করছি। এই ব্যাপারে এখন এই প্রেস রিলিজের অংশ হিসেবে কবরকে ব্যাখ্যা সহ বলে শোনাবেন আমাদের মাননীয় জিএস দেববর্মা মহোদয়। বিশেষ করে তিনি মিডিয়া फ्रेंड्स नरना पाइप्लाय हामबाय जों हायनो हाय प्रेस मिट मा पाइका जों थानाय प्रेस मिट जिनि 30 तारिख डिसेम्बर नि मीटिंग नि सिद्धांत अनुसारे जों जे सिद्धांत ना माने आबो साजाक्का आफरो जे सिद्धांत दं माने फाइनाय 15 तारिख डिसेम्बर 2025 नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट NFNS তাই আইপিএফ তিনি যৌথ উদ্যোগে দিল্লিনি যন্তর মন্তর কাইসা সিটিং ডেমনস্ট্রেশন তমানে আবো দাবি তমানে যে সেপারেট স্টেট চিনিতিতে এডিসি এলাকানো তুই ত্রিপুরাল্যান্ড রাজ্য গঠন পাশাপাশি চলতি যে শীতকালীন যে অধিবেশন গোসাং মানে মন যে উইন্টার সেশন পার্লামেন্টনি सेसननि बिसिङावनो 125तम संविधान संशोधनी बिल पास खालायो त्रिपुरायाव त्रिपुरा टेरिटरियेल काउन्सिल TTC चालु खालामनायनि बागै जों आबो दाबि खालायो ओ सिटिं डेमनस्ट्रेशन खालामनानै दंमोन उननि आखाइ चुगिया फेरबाय अनिबार्य कारण बसत जे चिनि 15 तारिख डिसेम्बर 2025 नि तारिखनो रिशिड्युल मा खालायखा आबोनो चेन्ज खालायो बसकांनि जे बाजेट अधिवेशन बसकांनि बाजेट अधिवेशन गांके दिनै अब फेब्रुवारि मार्च खालायो ओ जराव जोंबोनो चेन्ज खालामनानै बाध्य दंखा अनिबार्य कारण माने उनियाके फेरचु गया माने अबहाय जे ताबो जतन साइमानो जारा मोबाइल दङ पत्र पत्रिका नायके साइमानो इंडिगो विमान नि जे परिसेवा इंडियन जे प्लेन विमान आरो 65% मैक्सिमम 65% विमान अब इंडिगोनि आन्दाराव संस्था बाय चालक जा ओमफ्राय आरो निबिसै 18% दङ एयर इंडिया ताई बाकी 17% दङ बयनि माने इंडिगोनो खिबिरिखांके ऑल ओवर इंडिया वो सांघातिक बड़ धरনের একটা বিমান সংকট খালায় যাত্রীরা যারা আসা যাওয়া খালায় বরং চরম একটা সমস্যা তৈরি নাই অলরেডি কারণ হবে 65% এই গত নাংখা যে ইন্ডিগোনি পরবনি যে ইন্টারনেট যে মেটার যেটা আবার অরতায় আং ডিটেলস আছে সবাই সালিয়া ইন্ডিগোনি যে কর্মচারী রকনি আন্দোলনের কারণে थांनाय बुधबार दिननि सिमी तिनिसे जरा 5 दिन जे विमान तमाने प्राय 1000 नि ऊपर विमान कैंसिल उनखा तिनी रविवार तिनिओबो 6टा जे इंडिगोनि विमान तमाने आबो आगरतलानि कलकाता जे थांनान तमाने अबो तिनी कैंसिल उनखा एके अबो हाइख्लायै अबो जों मिया मीटिंग आसुक लाइखा मीटिंग आसुक सिद्धांत ना लाइखा जे अबो 2-1 दिन बाय शेष नानि मतन जा अबो किछा समय नानाय सरकारि भाबे जों किछा खबर नायनायखा एंगो जाबो दातिना हामै थानान कगया कारण बनि कर्मचारी रखनि जे अब आंदोलननि मेटार एके सरकार मिया केंद्रीय सरकारनि बिसिंतिबा विमान भाड़ा अब रेट रखलाय दिमाने नुखा जेखाने 6-7 हाजार जे रेट 3 থেকে 6000 रेट अब वैसे मैंने 18 থেকে 21000 रेट इंतोखा ताबो शुद्ध कोलकाता बाय दिल्ली थांनान से प्राय 32000 ता 42000 जे टिकेट नुमाने रेट और आगरतला থেকে পশ্চিমবঙ্গ কলকাতা 21000 যেখানে আবার 7-8000 কে ইনকমকে অমো হাইকে একটা পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার বাগে হাজার হাজার যে যারা যাত্রী বড় তাবো ভিড়ক লাইজা যত জায়গাও বরং লাগেজ রক পর্যন্ত সঠিক জায়গাও টুবিরি ফেনে পর্যন্ত রেঙ্গি মানি পর্যন্ত মায়ের রংলে থাকা जों যত নুকা অনলাইন বিশিং থেকে কাইজা কই মানে পরে যে হামজা ইয়াসার সমানে আবো অনলাইন থেকে ইয়াসারলে মাতন আছে ভার্চুয়াল থেকে একে মিয়া কাইসা নিউজ নুকা মিয়া পারনো শিলং নি কাইসা ব
এটা মানে কোথায় কপিনছে তুই মালিয়া তুমি মালিয়া কেসালে জানা আপনি কি খুবই একটা বড় একটা পরিস্থিতি আবু শুধু বিমানও চিমিলিয়া আবুনি প্রেসার অলরেডি ট্রেন পরিষেবাও থাং সইখাকে जोंथ' अलरेडि वेटिंग गोबां टिकेट दानजा आरो मिसिं टाइम दाननाय होने रेडि दानजा ताबोखाय वेटिंग ले बादसे रेडि बुकिंग नि ऑप्शन पर्यंत बंद खालायरि गया ट्रेन जे कारणे चिनि टिकेट नि प्रॉब्लम अब शुद्ध त्रिपुरा सिमिया आईपीएफ तिनि सिमिया जे एनएफएनएस जत जागानि विशेष करे चिनावरा हायद्राबाद नि फाइनायबो दङ दिनै महाराष्ट्र नि विदर्भ नि फाइनायबो दङ एके आइनके तो 56,000 87,000 टिकेट नि दाम हाय दङ ट्रेन एनएफएनएस नि बररकनो मीटिंग मिया आईपीएफ टी मीटिंग आसुका मीटिंग ने होते एनएफएनएस बजतन आसुकलाई ऑनलाइन ती आलोचना खालायो एनएफएनएस रक सिद्धांत नाखा जे कोनो मते अब त्रिपुरा नि बरक तो फाइमिया पानो बाकी जगह नि फाइमिया अब जत जगह ना एफेक्ट तका जे कारणे 15 तारिख डिसेम्बर नि जे चिनि सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन जे दिल्ली जंतर मंतर काने तंगनि आपनो नेक्स्ट चिनि पार्लियामेंटारि सेशन बाजेट सेशन अथवा बाजेट सेशन किसे सिगाङो जोङो पान्दानो खालायनाय प्रग्राम न खालायनाय आबो टेन्टेटिभ फेब्रुवारि लास्ट मार्च नि पहिला बखागो अब बुंनाय टेन्टेटिभ जे फाइनल जे डेट आबो परिस्थिति तकिचा क्लियर खांके आपुरो जों आसल डेट न सजना किन्तु मास के फेब्रुवारि मासो न खालायजाकने आबो एकटा आलोचना का मीटिंग ताय ओ एनएमएनएस नि मीटिंग नि आलोचना नि बिसिंतिनो सो किनेनि जे प्रेस मीट ओ जे तारिख सलायजाक माने न सानानि बागैनो सोंतिनि और प्रेस मीट खालायजाका के आईपी जों तो टारगेट ना माने 100 जन पार्टिसिपेंट थांनाय किन्तु 200 एदिके खबर काम माने जेखाने 100 टारगेट खालायमान जायगा 287 जन टिकेट नि बागै चिनार अलरेडी बुं दर जाका एगे टिकेट तानान बागै प्रस्तुति नि तका किन्तु ताबो जों प्रोग्राम खालायना था गांखाय साबनत लांना याबुनो बाता बड़ ব্যাপার मिथन बाजाका ओंखाय जेके तो 100 नि जायगा 287 जन बुं फाय सफाय तका जतननो जाते एटेन्ड खालायनि माननानै जों चिन्ता भाबना नावैनो जोंबो एनएसएफ नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट नि डिसिजन न आईपीएफ टी गसिउनाखा जों बसखांनि बाजेट सेशननो जे प्रोग्राम आबरो जों शुद्ध 287 जन ताइबो जों तो तारिख क्लोज खायरि मानिनो ताबो जेहेतु टाइम मानखाबा ताइबो जारा थांना मुसुंनाय जों बरमनो कयनाय जे ताबो ताइबोसा नर बुमु रहरि माखा जे ताइबो जदि थांनाय तंखांखे अति सत्तर तारातारि बुमु पाथकदि जाते जों लाइन खुलाखांखे फटाफट एडभान्स जों टिकेट तानमाननानि बागै रेडि जों तंजा ओंखे जारा बुमु रहनाय थानानि बागै तियार तंनाय नर बुमु रहरि मानखा थाबो ओंखे ओ सब मेटारो যোগাযোগ खालायनायनि बागै ओभारअल कम्युनिकेशन नि बागै विकास देबबर्मा युथ आईपीएफ टी दङ बबाय যোগাযোগ खालायदि आरो टिकेट नि मेटारो যোগাযোग खालायनाय अंके माबासिनि आईपीएफ टी नि ट्रेजारार एडवोकेट अमित देबबर्मा तो युथ आईपीएफ टी नि ट्रेजारार रवि देबबर्मा बरबायनारो যোগাযোগ खालायदि अ ककनो सानानि बागैनो जों दिनै प्रेस नि बिसिङाव माफायखे बसखाङो नरनो जतननो हामबाय।